Lamrag 101, andam aptik og mga buwatan, mga lider nga tinuotang kodo kwalipikado, serbisyo publiko para hangatanan, kasiguraduhan, kauswagan ikpapadayon. Agrikultura o pangista, aton pauswang edukasyon, kalusugan, aton gutututukan, trabaho, negosyo, turismo, atong susuportahan, kabataan, kababainan o kalaksan, aton paghihirutan o papaurahon. Lamrag 101, anungod na malalauman, tangkot o patas nga serbisyo publiko, para hangatanan, para hakatauhan. Lamrag 101, pagkaurusahan naton. Mayor Nedy Campo, serbisyo publiko para haiyo. Vice Mayor Norma Quinto, padayon tangkot na pagserbisyo. Atong mga bagong konsehal, sigurado nga matatrabaho ha konseho. Kirimubud, pagbabasulan. Konsehal Sendo Apulo, edukasyon atong prioridad. Konsehal Coach Jaime Albutra, serbisyong sportibo matatapuran. Matanong na konsehal Kuya Denver Balbuena, serbisyong patas walay pili-pili. Konsehal Florence Makawile, kapitan sa konseho, tapat na serbisyo ipapada na tayo. Kono Rose Mamulao, kalinaw kamulayaw, Inyap Tony o Piasa, aton ineha agrikultura. Lamrag 101, anungod na malalauman, tangkot o patas nga serbisyo publiko, para hangatanan, para hakatawan. Lamrag 101, pagkaurusahan na to. Kooperatiba o asosasyon, paririguman, para hakatilingban o pamila, paminabuhi o ubupan, padadamuon, kalibungan na to lihirutan, kagugupan protetahan, kalipay o seguridad, ato niyato paniguruhan. Barangay affairs, aton pakuskon, infrastruktura o kakalsadahan, aton panginanuhon. Sendor, paningkamutan magpabilin. Lamrag 101, katohanan o nga nadugan. Lamrag 101, ang tungod na malalauman, tangkot o patas na serbisyo publiko, para hangatanan, para hakatawan. Lamrag 101, pagkaurusahan naton. Mga eksperto, respetado, makitawo, mabinuligon, matatapuran, diri maglabyaw. Makabago, independyente, diri kaaraudan. Lamrag 101, padayon maaupay nga serbisyo. Lamrag 101, atong kabubuason.